हुगली जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। रिसला नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में एसआईआर हियरिंग के दौरान कथित देरी, एक वरिष्ठ नागरिक की जान ले बैठी। 58 वर्षीय सिराजुद्दीन खान हियरिंग के दौरान लंबे समय तक इंतजार करते रहे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें तुरंत श्रीरामपुर वॉल्श अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है, सिराजुद्दीन खान परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। अब उनके पीछे 3 बेटियां और 1 बेटा बिलखता हुआ परिवार छोड़ गए हैं। स्थानीय पार्षद शाकिर अली ने हेयरिंग में सुबह में बुलाया गया था 1 बजे, तो हेयरिंग में गए, अंदर में गए एमडी सिराजुद्दीन, तो वो उनको सी बोल दिया गया। वो हेडेक ले लिए थे, घर पे आके उनका साथ ऐसा हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर जवाब दे कि नहीं। 4 घंटा मैंने लाइन में खड़ा थे और बैठने का कोई इंतजाम नहीं, इसीलिए उनका साथ आए तो उनका तबीयत खराब हो गया अचानक। हम लोग ले गए अस्पताल में, एडमिट हुए। आज 9:30 बजे। ये तो पापा का हेयरिंग का है। हाँ, पापा का हेयरिंग का। सी ग्रुप का बोला, सी ग्रेड। कौन बोला ये बात? वही लोग बोला है, बीए लोग बोला है कि सी आया। একটা দুঃখিত খবর, এই খুনি এসআইআর যে ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে চলছে, আমার ওয়ার্ডে সিরাজউদ্দিন খান গতকাল হিয়ারিংয়ে গিয়েছিল শ্রীরামপুরে। 4 ঘন্টা লাইনে ছিল। 4:05 অবধি 4 ঘন্টা লাইনে থাকার পর, হিয়ারিং হওয়ার পর ও অসুখ মনে ফিল করলো। তারপরে তড়িঘড়ি বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই মুখ থেকে ঝাঁক বেরোতে হলো, পুরো মুখ ঝাঁকে ঝাঁক ভর্তি হয়ে গেল। তারপরে তাড়াহুড়ো করে বাড়ির লোক শ্রীরামপুর ওয়ালস হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। সারা রাত অবজারভেশনে ছিল। আজকে সকালে মারা গেছে। 60 বছর বয়সী। খুব দুঃখিত ঘটনা। এই সারা বাংলা এসআইআর জন্য প্রায় 150 লোক মারা গেছে। খুব দুঃখিত। এই এসআইআর ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিচার মাধ্যমে। আর মানুষের মধ্যে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে যে নাম ঢুকিয়ে নাম কেটে দেবে এইরকম। যে আজকে মারা গেছে তার দুটো মেয়ে আছে, একটা বউ। মেয়ে এখন বিয়ে করার সময়। আজকে ও অসহায় হয়ে গেল। আজকে ওর পরিবারের পাশে কে দাঁড়াবে? ইলেকশন কমিশন দাঁড়াবে। আমি ইলেকশন কমিশন কাছে দাবি করছি 20 লক্ষ টাকা ওই পরিবারকে, ইলেকশন কমিশনকে ভরপাই দিতে হবে, ওর পরিবারকে ভরপাই দিতে হবে। না হলে আমরা ছাড়বো না ইলেকশন কমিশনকে। আমরা ভোটের আগেও এবং ভোটের পরেও কিন্তু দেখে নেব যে ইলেকশন কমিশন কত গুন্ডামি করতে পারে, ইলেকশন কমিশন কত লোককে খুন করতে পারে, ইলেকশন কমিশন কত লোককে মারতে পারে। সেটা আমরা কিন্তু বাঙালি, আমরা বাঙালির লোক, আমরা কিন্তু বাংলার লোক লড়াই করে ইঞ্চিতে বুঝে নেব ইলেকশন কমিশনকে। আমি শাকির আলী, কাউন্সিলর 4 নম্বর ওয়ার্ড, রিসরা মিউনিসিপ্যালিটি।